Rahim. La deuxième partie de la leçon, les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc, on a vu les fonctions linéaires. Maintenant, la deuxième partie, c'est les fonctions, les fonctions affines. C'est la deuxième partie de la leçon. Donc, toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x est égal à x plus b s'appelle une fonction affine. Toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x est égal à x plus b est une fonction affine. A, c'est le coefficient de la fonction, le coefficient de la fonction f. هاد la fonction affine زائد على la fonction linéaire غير بهاد petit b. هذا petit b. Donc, quand on a petit b égale 0, f de x va devenir une fonction linéaire. Donc, toute fonction linéaire est une fonction affine. Mais la réciproque n'est pas vraie. Donc, toute fonction linéaire est une fonction affine, mais la réciproque n'est pas vraie. Ça veut dire que les fonctions affines ne sont pas des fonctions linéaires, sauf si b est égal à 0. Donc, a et b sont deux nombres donnés. X, c'est la variable qui change. Donc, toute fonction, j'ai dit, qui s'écrit sous la forme ax, f de x est égal à x plus b, s'appelle fonction affine. Par exemple, f de x est égal à 2x plus 3, g de x est égal à 1 demi x moins 1, h de x est égal, par exemple, racine carrée de 2x moins 1 tiers, etc. Ça, c'est des exemples de fonctions affines. Donc, pour étudier la fonction affine, on va suivre les mêmes étapes qu'on a vues pour la fonction linéaire. 4 étapes. La première étape, donc je vais travailler avec cet exemple. Je prends f de x est égal à 2x plus 3 comme exemple. Donc f de x est égal à 2x plus 3, c'est l'exemple. Donc la première des choses, on a 4 étapes pour l'étude de la fonction f. Donc, la première des choses, c'est calculer les images de certains points. Deuxième des choses, calculer le nombre qu'il y a pour image un nombre donné. Troisième des choses, la représentation graphique de f. Et la quatrième des choses, c'est de déterminer une fonction affine dont on sait l'image de deux points, l'image de deux nombres. Donc, هادو مرة الحوايج اللي كنا درنا بالنسبة للفونكسيون لينيير غادي نطبقوهم على la fonction affine. Donc, première question, غادي نخدموا بهاد la fonction f de x est égal à 2x plus 3. Par exemple, calculer, هكا la question الأولى كيقول calculer les images de 1 demi, moins 1, etc. أنا ناخذ غير par exemple هاد. Donc, calculer l'image de 1 sur 2, c'est calculer f de 1 sur 2. Calculer l'image de moins 1, c'est calculer f de moins 1. Calculer l'image de 1, c'est calculer f de 1. Donc, حنا دايما غادي نبقاو نخدموا بهاد f de x est égal à 2x plus 3. Donc, chercher l'image de 1 demi, c'est calculer f de 1 demi. Donc, j'ai remplacé x par 1 demi, et je remplace ici aussi x par 1 demi. Ça donne 2 fois 1 demi plus 3 est égal 2 مع 2 تمشي تبقى لنا 1 plus 3 est égal 4. ها هي. Donc, l'image de 1 demi, c'est 4. On va calculer l'image de moins 1, c'est calculer f de moins 1. Donc, on a 2 fois moins 1 plus 3. عندك نساو هاد plus 3 هادي دايما كتزاد. Donc, est égal 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 3 est égal 1. Donc, l'image de moins 1, c'est 1. إلا بغينا نزيدو حتى l'image de 1, f de 1, c'est 2 fois 1 plus 3. لاحظتوا دايما هاد plus 3 دايما كنزيدوها. ها هي. باش ما نساوهاش. 2 fois 1, c'est 2, plus 3 est égal 5. Donc, l'image de 1, c'est 5. هذه la première question اللي كيتعطاونا وهي ملي يقولوا لنا اما calculer l'image d'un nombre بحال مثلا l'image de 1 demi ou يقولوا لنا calculer f de 1 demi, c'est la même chose. Deuxième des choses هو ملي يعطيونا déterminer ou la calculer déterminer le nombre. إذا هنا déterminer le nombre qu'il y a pour image. Par exemple, غادي ناخذو هنا qu'il y a pour image par exemple 11 par f, par la fonction f.
déterminer le nombre qu'il y a pour image 11. Donc, la question est différente de la question de l'eau. On a calculé l'image de 1,5. On a déterminé ou calculé le nombre qu'il y a pour image 11. Donc, comme la fonction linéaire, déterminer le nombre qu'il y a pour image 11, c'est résoudre l'équation f de x est égal à 11. Je remplace f de x par l'écriture là. Il y a 2x plus 3 égale 11. On va résoudre cette équation. 2x est égal à 11 moins 3. 2x est égal donc 8. Ça veut dire que x est égal à 8 sur 2. X est égal à 4. Donc on va dire que le nombre qu'il y a pour image 11 c'est 4. Ou l'image de 4 c'est 11. Donc on calcule f les 4 ou la f de 4. On a 2 fois 4 c'est 8 plus 3 c'est 11. On a un autre exemple. Comme calculer le nombre qu'il y a pour image par exemple 6. Donc, déterminer le nombre qu'il y a pour image 6, c'est résoudre l'équation f de x est égal à 6. Donc, f de x, c'est 2x plus 3 est égal à 6. Ça veut dire que 2x est égal à 6 moins 3. On fait la résolution de l'équation tout simplement. Donc, 2x est égal à 3. Donc, x est égal à 3 sur 2. Donc, le nombre qu'il y a pour image 6, c'est 3 sur 2. Donc, si je calcule f de 3 sur 2, je vais trouver 6. Donc, c'est la deuxième étape les questions. Il y a la troisième étape. La troisième étape, il y a la représentation graphique de la fonction f de f. On a f de x est égal à 2x plus 3. On va cet exemple. Donc, je vais vous donner une règle ou une propriété. Toute fonction affine, telle que a différent 0, b différent 0, a pour représentation graphique une droite. Cette droite, ce n'est pas nécessaire qu'il passe par O, mais c'est la fonction linéaire. وغادي نشوفوا غادي نعطيكم واحد الملاحظه لو كان قال هذا f لي x وندير بلاصتها y on va avoir y est égal à 2x plus 3 لو نردكم على عند l'équation ديال droite ça sera c'est l'équation ديال droite. Donc, l'ensemble des points qui appartient à la représentation graphique de f, c'est l'ensemble des points n, tels que x, f de x. Les abscisses sont moins x, ou les ordonnées moins f de x. Donc, puisque f de x est égal à 2x plus 3, il a gagné f de x de y, c'est l'ensemble des points x, y, tel que y, tel que y, f de x. C'est une droite d'équation y est égal à 2x plus 3. Donc, pour tracer une droite, c'est très simple. Il suffit de déterminer deux points distincts. Par exemple, je vais poser. Il a pris les exemples f de moins 1 est égal à 1. F de moins 1 est égal à 1. F de 1, f de 1 égale 5. Oui, d'autres points. Donc, si je prends x comme abscisse, l'ordonnée est 1. Le point là, est moins 1, 1. Un autre point, si je prends 1 comme abscisse, l'ordonnée est 5. يقدر شي واحد مثلا ياخذ 0 f les 0 غادي تعطيه puisque f de x est égal 2 fois 0 plus 3 تعطيه 3. اللي بغى ياخذ مثلا 0 3 c'est la même chose. Donc هنا pour tracer la droite, c'est très simple. On trace des points A ou B, ou تعطينا la droite AB. Donc غنديرو بحال هكذا. بطبيعة الحال غادي نحاول نزرب شوية. غادي ناخذو مثلا هنا كنديرو غير تقريبي. بطبيعة الحال المهم المفهوم يوصل لكم. ها هي. هنا O, هنا I, هنا J. هنا 1, 2, 3, 4. On a 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, et là, donc, on va le premier point, A, moins 1, 1. A, moins 1, 1. Donc, moins 1, on a 1. C'est le premier point. Le point, si on a 0, 3, 0, 3, on va dire هنا. اللي خدا 1, 5, on va dire 1, 5, et J هنا. C'est la même chose. اللي دار 1, 5,
غادي يجي هنا. دونك انا غير دو بوان سيفيزون. ها هما وندير لا دروات هي هذه. هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال اف. ها هي. دونك هنا اللي خدا بي 1 5 وهنا اللي خدا 0 3 واللي خدا هذا البوان سي ا موان 1. حنا سي سيفيزون دو بروندر سولمون دو بوان. كتلاحظوا باللي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا دروا ديال لا فونكسيون اف نو باس با بار او، لان كون تفوت على او غادي تولي لنا بي ايكال 0، غتولي لنا اي فونكسيون لينيير. دونك هذه تروازيام شوز. كاتريام دي شوز هي اللي كتعطى شي خطره في الاسئله ديال لي زيكزامان او في ليكزامان ريجيونال، وهي من يقولوا لنا دونك الى لاحظتوا راني متبع نفس المراحل اللي درناها في لا فونكسيون لينيير. دونك مثلا يعطيونا، انا غادي ناخذ واحد جي une fonction, هذا comme exemple, j'ai une fonction affine telle que بطبيعة الحال ما نسقاش telle que. إذا يعطيونا إما يعطيونا ليماج نتاع دو نومبر ولا يعطيونا دو بوان بحال بحال. مثلا يعطيوكم جي لي 1 إيكال 3 et جي أنا غادي نديرها غير على الله جي موان 1 إيكال 2. ها هي. Donc, في هذه الحالة هذه إلى لاحظتوا puisque g est une fonction affine, alors g de x va être égal à x plus b. لو تلاحظوا هاد g اللي موان 1 إيكال 2 لو ناخذ واحد لو بوان اللي كي ابارتيان لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال g غادي يكون هاد لو بوان غادي يكون هاد لو بوان عنده موان 1 2. لو ناخذ هاد لو بوان اللي عنده لابسيس 1 والأردني 3 غادي يكون لو بوان بي هو دابسيس 1 3. هاد لي دو بوان غادي يكونوا هما لي بوان اللي كي ابارتيان على لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال جي، يعني كي ابارتيان على دروات ديكواسيون y est égal 2x ax plus b. دونك غادي نحاول نربطها مع الدرس ديال ليكواسيون ديال دروات. دونك بور ديتيرميني جي de x il suffit de calculer petit a et calculer petit b. Donc a il a عقلتو في ليكواسيون ديال دروات باش كنا نلقاو a كنا نديرو لا ديفيرونس ديال لي زوردوني على لا ديفيرونس ديال لي زابسيس. دونك الا كتبنا 3 موان 2 شنو هي 3؟ راه هي جي لي 1 موان 2 شنو هي 2 هادي راه ايكال. دونك شنو هي 2 هي جي لي موان 1 sur 1 moins 1 1 moins 1 كتولي بلس 1. دونك من بعد غادي نعطيكم القاعده العامه. دونك va être égal g لي موان 1 هي 3 moins 2 وهنا 1 بلس 1 هي 2 est égal عفوا est égal 3 moins 2 هي 1 sur 2. دونك شنو غادي نكتب؟ دونك g لي x va être égal 1 demi x plus b. Donc, il reste à calculer petit b. Donc, هنا باش نكالكولي petit b لا لاحظتوا باش نكالكولي غادي ناخذ واحد لو بوان من هاد لي بوان جوج ا ولا بي كيما كنديرو في ليكواسيون دو دروات. دونك كاسكو سا في دير زعما غادي ناخذ جي مثلا غادي مثلا ناخذ هذه هي ايكغيك هي 3 مثلا شنو هي 3 راه هي جي لي 1. دونك غادي ناخذ جي لي 1 est égal 1 demi fois x هي 1 plus b. شنو هي جي لو 1 هي 3 qui est égal 1 demi plus b. Donc, غادي ندير 3 moins 1 demi égale b. On va rendre au même dénominateur. يعني تولي 6 moins 1 c'est 5 demi est égal b. Donc, شنو غتولي لنا g لي x c'est 1 demi x plus 5 demi. Et c'est l'équation de c'est la fonction affine g qui est déterminé par g x est égal à 1 demi x plus 5 demi. Donc, هنايا غادي نعطي في لو كا جينيرال. Dans le cas général, il a عطاونا g دي x هي ax plus b وقالوا لنا déterminer g c'est calculer petit a ou calculer petit b. Donc غادي خصني باش pour calculer petit a on va faire je prends x1 et x2 deux nombres tel que x1 différent de x2
x1 différent de x2. Là, pour déterminer le coefficient de la fonction g, c'est je calcule g les x1 moins g les x2 sur x1 moins x2. Donc, تبدا واش ما بغيتوش ولا جي لي x2 moins جي لي x1 sur x2 moins x1 غير بحال بحال. دونك هذا باش تلقاو بوتيتا. وهما بطبيعه الحال كيكونوا عاطينكم جي ديال شي اعداد، ما غاديش تخدموا نتوما باكس 1 واكس 2، ولكن بدي نوبر اللي عطاوها لكم كما درت قبيله بالجي من عطاونا الجي لي 1 والجي لي 2. وباش نلقاو بي كناخذوا وحده من دوك الجوج. دونك هذا هو بالنسبه للدرس ديال الدوال لي فونكسيون افين. ونتمنى ان شاء الله تكونوا توفقتوا. اذا كان معكم الاستاذ الشاوي دريس، استاذ ماده الرياضيات. ومن بعد ان شاء الله غادي نصيفطكم دي زيكزيرسيس. غادي في الاول نصيفطكم واحد ديكزيرسيس فيه غير على لي فونكسيون افين، ومن بعد غادي نصيفطكم واحد لا سيري تبدا من لي زيكواسيون لي زينيكواسيون ديك لي فونكسيون افين و فونكسيون لينيير مع ليكواسيون ديال دروات، هكا باش تكون واحد المراجعه عامه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.